করছেন। ডুয়ার্সবাসী সহর্ষ অভিবাদনের মধ্য দিয়ে বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন। আমি প্রথমেই আমার সকল মা ভাই বোনেদের অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, প্রণাম, সালাম, সত শ্রী আকাল জি, জোহার, সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আপনাদের আজকে অনুষ্ঠান থেকে 30,000 মানুষকে পরিষেবা পৌঁছে दिच्छी। हमने 30,000 लोगों को हम जो गवर्नमेंट का जो फायदा है, जो स्कीम है, जो बेनिफिशियरीज है, उसको हम दे रहा है इसी के लिए कि ये हमने सीखा है हमारा नेताजी से, हमारा नेताओं से कि गरीब लोगों को काम करना, दुखी लोगों को साथ रहना और सबका साथ रहना, ये हमारा सबसे ज़रूरी है। आज के अनेक प्रोग्राम उद्बोधन होयेछे, आज के अनेक प्रोग्राम शिलान्यास होयेछे। आज के विशेष करे चा सुंदरी प्रकल्प मने राखबेन, एखाने 30 कोटी 80 लक्ष टाका दिए चा सुंदरी प्रकल्पे 438टी बाड़ी जेटा निर्माण होयेछे मादारीहाट बीरपाड़ा ब्लकेर ढेकलापाड़ा, मुजनाई और लंकापाड़ा चा बागाने तादेर जन्य 30 कोटी 80 लक्ष टाका खरच होयेछे, तारा पेलेन, उद्बोधन हये गेल। आलिपुरदुआर जिला परिषदेर प्रशासनिक भवन 20 कोटी 66 लक्ष टाका, कालचिनी आलिपुरदुआर 2, फालाकाटा आलिपुरदुआर 1, मादारीहाट बीरपाड़ा ब्लके पानीय जल प्रकल्पेर जन्य 16 कोटी 46 लक्ष टाकार काज हये गेल। मादारीहाट हान्तापाड़ा रास्ताय तीती नदीर ओपरे 13 कोटी 44 लक्ष टाका दिए सेतु निर्माण उद्बोधन हलो। फालाकाटा सुपार स्पेशालिटी हासपाताले 50टी शয্যা विशिष्ट बेड तैरी करा हलो। एते फालाकाटार मानुष उद्बोधन उपकृत हबेन। फालाकाटा म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन एखाने आछेन। एछाड़ाओ कदिन आगे उत्तरबंग उन्नयन दफ्तर थेके उदयन गृह गिये ओखाने ओদের स्टेडियम उद्बोधन करे दिए एसेछेन, जेटा आमादेर अनेक दिनेर दाबी छिलो। आमी बोली धूपगुड़ीतेও ওদের যে দাবি ছিল আমাদের নির্মল বাবু সাব ডিভিশন তৈরি করার বানারহাটে আর ধূপগুড়িকে নিয়ে, তাছাড়াও সাব ডিভিশন হসপিটাল ওখানে কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার উনি আমাকে বলেছিলেন। অলরেডি টেন্ডার হয়ে গেছে, প্রসেস চলছে, কাজটা হয়ে যাবে। আমি চেয়ারম্যানকে বলবো দয়া করে এটা নির্মল বাবুকে বলবেন। আমি স্বাস্থ্য সেক্রেটারির সাথে কথা বলে এটা জানতে পেরেছি। আজকে যেগুলো শিলান্যাস করা হয়েছে আলিপুরদুয়ার 2 নম্বর ব্লকে জেলা পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ ও সম্পদ কেন্দ্র 9 কোটি 36 লক্ষ টাকা দেওয়া হলো। কালচিনি ফালাকাটা ব্লকে রাস্তা নির্মাণের জন্য 5 কোটি 57 লক্ষ টাকা দেওয়া হলো। সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প অগভীর নলকূপ তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট, নানা রকম জল প্রকল্প, বাংলার বাড়ি ইতিমধ্যেই আমরা 12 লক্ষ মানুষের কাছে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আমরা টাকা দিয়েছি। অর্ধেক টাকা দেওয়া হয়েছে, তাড়াতাড়ি কাজটা কমপ্লিট করুন। আরও অর্ধেক টাকা আপনারা ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পেয়ে যাবেন, তাহলে 12 লক্ষ লোকের বাড়ি তৈরি হয়ে যাবে। আরও 16 লক্ষ লোক যারা লিস্টে আছেন, যাদের সার্ভে করে আমরা পেয়েছি, তারা মনে রাখবেন ডিসেম্বর মাসে তারা প্রথম কিস্তি পাবেন এবং জুন মাসে তারা দ্বিতীয় কিস্তি পাবেন। অর্থাৎ আগামী 1 বছর 1.5 বছরের মধ্যে আরও 16 লক্ষ মানুষের বাড়ি কমপ্লিট হয়ে যাবে। তারপরে যদি কেউ বাকি থাকবেন তাহলে সেটা আবার পরে দেখে নেব। आप लोगों ने समझा कि बांग्ला का बाड़ी जो हमने बनाया
12 लाख लोगों को हम लोगों ने आधा रुपया दे दिया और आधा रुपया दिसंबर महीना में मिल जाएगा। और जो 16 लाख लोग हैं उसको अभी बाकी है, उन्होंने उसको फर्स्ट फेज मिल जाएगा दिसंबर महीना में, सेकेंड फेज मिल जाएगा 26 का जून में। और इसका बाद अगर कुछ रहेगा तो वो भी हम फेस टू फेस हम देख के इंक्वायरी करके हम कर देंगे। अब चिंता मत करो, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको नहीं दे रहा है, लेकिन हम भीख नहीं मांगते हैं, हम अधिकार का साथ लड़ाई करते हैं, इज्जत का साथ लड़ाई करते हैं। মনে রাখবেন, ইজ্জতের সাথে লড়াই করি, সম্মানের সাথে লড়াই করি, তাই বাংলার বাড়ি আপনারা পাবেন, চিন্তা করবেন না। আমরা চা বাগানে চা সুন্দরী নতুন করে আর তৈরি না করে যা হয়েছে করে দিয়েছি। এখন चा बागाने पट्टा दिच्छी, हम पट्टा दे रहा है और पट्टा का बाद घर निर्माण करने के लिए और भी चाय बागान मजदूर को हम 1,20,000 रुपया दे रहा है। आपका पट्टा भी मिल जाएगा, घर भी मिल जाएगा। बहुत सारे चाय बागान खुल गया, आने वाला दिन और भी खुलेगा। আমি মাদারিহাটের মানুষকে আমার অন্তর থেকে অনেক ধন্যবাদ অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা সবাই আমাদের জয়প্রকাশ টপ্পকে নির্বাচিত করে আমাকে সম্মানিত করেছেন, অনেক ধন্যবাদ, অনেক कृतज्ञता, बहुत बहुत प्रणाम है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। जयगाई गांव में कुछ महिला मेरे को बोल रहा था कि उसको उधर में नोटिस गया है, कोई तोड़फोड़ करने के लिए, कोई डिमोलिशन के लिए। मैंने गंगा शर्मा है जो बोर्ड का चेयरमैन और जिला शासक भी है, एसपी भी है, मैं सीएस को भी बताया कोई लोगों को उच्छेद करना हमारा काम नहीं है, हम एविक्शन नहीं करेंगे, हम दूसरा रास्ता सोचेंगे। আমি আপনাদের বলি, আমরা উত্তরবঙ্গ জেলায় বিশেষ করে আমরা অনেক টাকা খরচ করেছি। আমরা 13 লক্ষ, আমরা বিশেষ করে 1,64,000 কোটি টাকা আমাদের সরকার বিভিন্ন খাতে খরচ করেছে, এটা মাথায় রাখবেন। একেবারে মালদা ডিভিশন, আলিপুরদুয়ার নতুন জেলা, কালিম্পং নতুন জেলা, নতুন মহকুমা মিরিক, নতুন ব্লক লাভাপেডং, উত্তর কন্যা, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট, বিশ্ব বাংলা শিল্পীহাট, বেঙ্গল সাফারি, ভুটান বাংলাদেশ এশিয়ান হাইওয়ে 48, নেপাল বাংলাদেশ এশিয়ান হাইওয়ে 2, হেরিটেজ টাউন কুচবিহার, জয়ী সেতু, নতুন মেডিকেল কলেজ, বিমানবন্দর, চ্যাংরাবান্ধা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, জলপাইগুড়িতে নতুন ধূপগুড়ি মহকুমা, নতুন ব্লক বানারহাট ও কান্তি, নতুন মেডিকেল কলেজ, কলকাতা হাইকোর্টের নতুন সার্কিট বেঞ্চ, বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন জলপাইগুড়িতে, গাজলডোবাতে ভোরের আলো ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প, দার্জিলিংয়ে গড়ে তোলা হয়েছে লামাহাটা ইকো পার্ক, দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটি ও প্রেসিডেন্সি বিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস, तपाई हाड़ू कस्तु हनुअंच रामछो। आप लोगों को लिए भी मैंने बहुत बहुत काम कर रहा है। पीने का पानी के लिए जल स्वप्न प्रकल्प मने रखबेन, हम काम कर रहे हैं। 3,65,000 বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 488 কোটি টাকা খরচ করে কাজ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই 2,07,000 বাড়িতে কানেকশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জয়গাঁও ডেভেলপমেন্ট অথরিটি 90% পানীয় জলের কাজ হয়েছে, 10% भी जल्दी से जल्दी करना है। कल के আমি বলেছি আপনাদের অলরেডি 100 दिन का काम उठा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा है, हम कर्मश्री कर रहे हैं, होम स्टे बना रहे हैं। और फॉरेस्ट के लिए आपको जो दिक्कत था
हम मीटिंग करके उसको निपटा दिया है, वो भी आपका फैसला हो जाएगा। कोई चाय बागान सेंट्रल ने नहीं खुला, हम 59 चाय बागान खुला है। जलपाईगुड़ी में 25, अलीपुरद्वार में 15, दार्जिलिंग में 17, कालिम्पोंग में 1, कुछ बिहार में 1 और कुछ चाय बागान खुल जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम हुआ है। अभी तक हम लोगों ने अलीपुरद्वार का जो जमीन देने का बात था, उसको फ्री होल्ड राइट जो था, उसको अगर कोई चाहते हैं तो देने के लिए हमने बोल दिया। 24 तारीख से पहला 24 জানুয়ারি থেকে 1 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুয়ারে সরকার হবে। যাদের কিছু বাকি আছে তারা সেখানে যাবেন, নাম লেখাবেন। 28 ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমরা দিয়ে দেবো, যেটা দিতে পারবো না সেটা আমরা পরে দেখব। বক্সা টাইগার রিজার্ভ নিয়ে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের কিছু প্রবলেম আছে, সেগুলো আমি দেখে নেব। हम लोग चाहे राजवंशी हो, चाहे कमतापुरी हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे राजवंशी डेवलपमेंट बोर्ड हो, नस्यशेख डेवलपमेंट बोर्ड हो, मद्रासा हो, ठाकुर पंचानन बर्मार जन्मदिन के छुट्टी दिएছি আমরা। पंचानन बर्मा विश्वविद्यालय করেছি, খালসামারিতে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপন করেছি, पंचानन बर्मार বাড়ি সংস্কার করেছি, তাছাড়াও অনেক কিছু করেছি। 200টি রাজবংশী স্কুলকে সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সাদ্রি ভাষায় 100টি স্কুল চালু করা হচ্ছে। নারায়ণী ব্যাটালিয়ন তৈরি করে দিয়েছি, মহাবীর চিলারায়ের মূর্তি তৈরি করে দিয়েছি, অনেক করা হয়েছে। साड़ी एवं सारना धर्म हमें चाहते हैं, साड़ी सारना धर्म इसको इज्जत मिले, इसको स्वीकृति मिले। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर दिया है साड़ी और सारना धर्मेर जन्य। आदिवासी लोगों को जमीन कोई लोग नहीं लेंगे, उसका जमीन उसका ऊपर रहेगा। अगर कोई ले लिया तो आप दुआरे सरकार में कम्प्लेन कर सकते हैं। बिरसा मुंडार जन्मदिनेও छुट्टी देওয়া হয়েছে, रघुनाथ मुर्मुर जन्मदिनेও छुट्टी देওয়া হয়েছে। মনে রাখবেন 3 লক্ষের বেশি লোক জয় জোয়ার পায়। ঐক্যশ্রী সংখ্যালঘুরাও প্রায় 4 লক্ষ স্কলারশিপ পায়, শিক্ষাশ্রী পায়, মেধাশ্রী পায়, কন্যাশ্রী পায়, সবুজ সাথী পায়, তরুণের স্বপ্ন পায়। আমাদের হিন্দিভাষী স্কুল অনেক হয়েছে, কলেজ হয়েছে, ইউনিভার্সিটি স্কুল হয়েছে। কি ছাত্রছাত্রীরা কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, মেধাশ্রী, সবুজ সাথী, লক্ষ্মীর ভান্ডার, किसान, मजदूर, चाय बागान, सबको लेके काम करना है और विश्वास भरोसा रखना है। आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, छात्र छात्रीरा आगे बढ़बे, विश्व जय करबे। कि कन्याश्री बोलो, पारबे? जोरे बोलो हैं, विश्व जय करबे, विश्वश्री होबे, मेधाश्री आगे बढ़ना है, ঐক্যশ্রী आगे बढ़ते होबे, সবুজ সাথী এগিয়ে যেতে হবে, শিক্ষাশ্রী এগিয়ে যেতে হবে। সবাইকে मिले जगत। और लक्ष्मी भंडार जिसको अभी तक नहीं मिला, अब दुआरे सरकार में आवेदन कीजिए। और एक बात है, जिसको लक्ष्मी भंडार मिलते हैं जिंदगी भर मिलेंगे, आपको कोई नहीं रुकावट कर सकते हैं। वो हमने आइन कर दिया, पूरा जिंदगी भर जितना दिन माँ बोनेरा आमार सम्पद, घरेर लक्ष्मी, घरेर सरस्वती, घरेर रुखसाना, घरेर रेहाना, घरेर पंजाबी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में रहना भाई भाई। মনে রাখবেন সবাই মিলে সুন্দর করে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বলেছিলেন একসাথ মে रहना, একসাথে থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। তাই আপনাদের বলি, আপনারা অনেক দূর থেকে এসছেন, আবার আপনাদের ফিরে যেতে হবে, আমাকেও ফিরে যেতে হবে। ওয়েদার খুব খারাপ আছে, তাই সবাইকে বলি যে আমরা তৈরি হয়ে যাই,
জনগণ মন অধি গানের মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই জাতীয় সঙ্গীত করব, করে আমরা প্রোগ্রাম শেষ করব। সবাই দয়া করে উঠে দাঁড়ান। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় নেতা। আজ পর্যন্ত সরকার, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ন্যাশনাল হলিডে ডিক্লেয়ার করেনি। আমাদের স্টেট হলিডে আছে এবং থাকবে। আমি দু একটা মাইক, বিশেষ করে কর্ডলেস মাইক যদি থাকে দিতে বলবো মেয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে। রেডি? যারা শিল্পীরা আছেন, মা বোনেরা আছেন, গান জানেন, জাতীয় সঙ্গীত তো সবাই জানেন। শুরু করি। সবাই প্রস্তুত? হ্যালো হ্যালো হ্যালো। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা। পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ। বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিত রঙ্গ। তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে। গাহে তব যথা জনগণ মঙ্গল ধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা। জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় বাংলা।